ऑफ स्पोर्ट्स यांच्यानी आयोजित केल्ल्या स्टेट प्रोग्रामांक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर, आमचे CS डॉक्टर कांडावलू, डायरेक्टर अजय गावडे, उपस्थितात आशिल्ले सगळे सेक्रेटरीज, DGP, टीचर्स आणि म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, सगळ्यात पयली तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आयच्या 12व्या इंटरनॅशनल योगा डे आमी सगळे जाण हांगासर पार्टिसिपेट जाता. पुराय गोंय आज योगा डे मनोवपा खातीर तालुका प्लेसीसचेर, हायस्कुलांनी, तेच्या भायर पंचायतींनी, वेरियस कम्युनिटी हॉल्स योगा डे मनोवपा खातीर सज्ज जाल्ले आसा. हांव सगळ्या जाणांक वर्च्युअली हांगासल्यानूच खूब खूब शुभेच्छा दिता. ह्या वेळीची थीम आसा योगा फॉर हेल्दी एजींग. ही थीम घेवन आमी हो योगा मनयता. योगा आज पुराय भारत देश न्ही तर 177 कंट्रीनी हो योगा मनयलो वयता. आमकां सांगपा खातीर खूब खूब बरें दिसता आनी सातत्यान पुराय जगभर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी हे जगाक दिल्ले एक व्हडलें गिफ्ट आसा अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी पळयता की तांच्याच प्रयत्नान 2014तल्यान योगा सुरू जालो आनी हें 12वें वर्स आसा. ताका आमी म्हणटा की एक तप आमी कंप्लीट करपाक शकले. आनी ह्या निमित्तान योगा हो युवा शक्ती खातीर आसा, योगा हो नारी शक्ती खातीर आसा, योगा सगळ्यां खातीर आसा. आनी हो योगा आमी म्हणटा की योगा builds the discipline, focus, confidence आणि इमोशनल रेजिलन्स among the youth. हे करपाक सातत्यान योगा प्रॅक्टीस करप हे गरजेचें आसा. योगा एनहेन्स द फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबिंग आणि इंटरनल स्ट्रेंथ हे दिवपा खातीर आमकां योगा काम करता. आमी पळयता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी स्वच्छ भारत हे अभियान सुरवात केलें आणि थंयच्यान आमी म्हणटा तशें फिट इंडिया पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो कॅम्पेन तांच्यांनी चालू केल्यो. स्कील इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, अशे विविध कार्यक्रम तांच्यांनी सातत्यान आपल्या ह्या 12 वर्साच्या टेन्युअरांत आमकां दिले. आमी हे सगळें सांगता आसतना आमचे स्वताचे हेल्थ हे फिट दवरपा खातीर कंटिन्युअसली योगा करप गरजेचें आसा. ताका आमी म्हणटा समदोषा समाग्निश्य समधातू मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादी दियते. म्हणजे आमचें शरीर जर स्वास्थ्य उरलें, आमकां भूक वेवस्थीत लागली, आमचे रुटीन सगळे प्रक्रिया जर ठीक जाल्यो आसत जाल्यारूच आमी हेल्दी उरपाक शकता. आनी ते हेल्दी उरपाक आमी कंटिन्युअसली योगा प्रॅक्टीस करप हे गरजेचें आसता. आनी ताकाच लागून म्हणजे ह्या फावटी जे म्हटलां की योगा फॉर द हेल्दी लिव्हिंग हे म्हणटा आसतना आमी रेग्युलर जर योगा केलो which strengthen the muscles and joints, improves the flexibility and postures, enhance the lungs capacity, improves the sleep quality, reduce the stress hormones, which is sharpens the concentration and improves the emotional resilience. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो आमकां डे टू डे ह्यो आमकां प्रॅक्टिसीन मेळपाक शकता. हांव ताकाच लागून आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आनी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यांनी हो पुराय कार्यक्रम हो गोंयभर सेलेब्रेट करपाचो घेतलो. आपली सेल्फी काडून अपलोड करप आनी ताज्या उपरांत आपल्याक योगात पार्टिसिपेट जाल्ल्याची सर्टिफिकेट्स ही सगळ्या भुरग्यांनी आनी सगळ्या लोकांनी मेळप, जेणे करून ही सर्टिफिकेट ही आपल्याय कडेन उरतली आनी आपूण पार्टिसिपेट जाल्ल्याचे आमी मॅसेज सगळ्यांच्या बरोबर दितले. आमी पळयता की आमी सातत्यान म्हणजे चॅक बाय दोतोर 1.0 तो प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर हो प्रोग्राम्स घेतलो. पण त्याच बरोबर ह्या फावटी आमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा चॅक बाय दोतोर 2.0 हो कार्यक्रम आमी सुरवात केला. हातूंतल्यान आयुर्वेदा, योगा, मॉडर्न डायग्नोसीस, प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर, न्यूट्रिशन आणि एविडन्स बेस्ड ट्रिटमेंट ही दिवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी सुरवात केल्या. म्हाका खबर आसा की ह्या निमित्तान आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आयुर्वेद आनी योग हे प्रमोट करपाक शकतले. हेल्दी लायफस्टायल आमी फुडें व्हरपाक शकतले. आमी हे जर रुटीनली प्रॅक्टीस केले
आमी योगाचेर सातत्यात प्रॅक्टीस करपाक शकले जाल्यार आमच्या मदीं म्हणजे फरक जो पडटलो वीच इज इन कॉन्सन्ट्रेशन, डिसिप्लीन, इमोशनल इंटेलिजन्स, पेशन्स, प्रोडक्टिविटी, क्लॅरिटी इन डिसिजन मेकिंग हे आमच्या सातत्यात आमकां डे टू डे लायफांतल्यान आमच्या दिसपाक शकता. म्हणून हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगता की रेग्युलर योगा प्रॅक्टीस करप ही गरज आसा आनी आमी सगळ्या जाणांनी रेग्युलर योगा प्रॅक्टीस करचो. आजकाल आमी योगा प्रमोट स्कुलांनी कॉलेजींनी योगा प्रमोट करता. आमी आमचे आयुष डिपार्टमेंट स्ट्रेंथ वेगळे डिपार्टमेंट केला. ताज्या मार्फत आमी एट PHC आनी CHC लेवल हे योगा रुटीनली करपाक लागलेले आसा. आमी पळयता की आमी इट इज एन वेलबिंग लायफस्टायल म्हणून प्रमोट करपाक लागले आसा. इट इज अ सपोर्टींग फॉर द होलिस्टीक टुरिजम आनी ताकाच लागून एक हेल्दियर कम्युनिटी क्रिएट जावची म्हणून आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. हांव परत एकदां म्हणजे आज पार्टिसिपेट जावपी समेस्त गोंयकारांचे म्हणजे सगळी कडेन जे जे पार्टिसिपेट जाल्या त्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता की मोठ्या प्रमाणात आमी आमची नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स बट सगळे वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन्स जी योगा डे टू डे प्रॅक्टीस करता, जे योगा गोंयांत डे टू डे शिकयता. मागीर अशी सगळी पतंजली ऑर्गनायझेशन आसतले, आर्ट ऑफ लिव्हिंग आसतले, सद्गुरू फावंडेशन आसतले आनी योगांतली बाकी सगळी ऑर्गनायझेशन आज व्हडा प्रमाणात गोंयांत योगा मनोवपा खातीर सगळी कडेन सज्ज जाल्ली आसा आनी हांच्या कडेन म्हणजे वेगवेगळ्या जाणांनी आपूण स्वताहून योगा करपाक लागलेले आसा. आनी हे सगळें सांगता आसतना हांव मुद्दामून म्हणटलो की योगा इन एवरी होम, योगा इन एवरी स्कूल, योगा एट एवरी वर्क प्लेस एंड योगा फॉर एवर जनरेशन्स हे जर आमी करपाक शक्य जालें जाल्यार आमचो एवरी गोवन हो फीट उरतलो हे म्हाका सांगपाकूय बी खूब खोस भोगता. म्हणूनच तर आमी जर डे टू डे हे प्रॅक्टीस केले आसत जाल्यार हेल्दियर गोवा, हेल्दियर इंडिया एंड हेल्दियर ह्युमॅनिटी ही क्रिएट करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी वावुरचें हांव इतकें सांगता. आनी परत एकदां हांव तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. म्हज्या बरोबर सगळ्या जाणांनी नेटान दोनदा घोशणा दिवच्यो. भारत माता की, नेटान हात वयर करून भारत माता की, वंदे. हांव म्हणटलो फीट इंडिया, तुमी म्हणपाचें फीट गोवा. फीट इंडिया, फीट इंडिया, फीट इंडिया. देव बरें करूं. चरण संघ मार्गदर्शना खातीर कॉमन योगा प्रोटोकॉल अशें एक पुस्तक आयुष मंत्रालयान संपादन केल्लें आसा ताचे प्रकाशन करचें अशें भोवमानस्त्या लागीं मागणी.
সমবেত সুনাগরিক ভদ্রমণ্ডলী, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয়, এই কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় RN রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না। কারণ আমাদের অজানা, আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে, কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ, যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় 2,57,000 রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এই যোগে পার্টিসিপেট করছে। আমার বিশ্বাস আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। আর কলকাতা বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন। আমি কথা বাড়াবো না, শুধু একটা কথাই বলবো, 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন। যোগই একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগী আনন্দ, যোগী প্রেম এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ তিনি অনেক আগে বলে গেছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি, বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। 1920 সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বাড়াবো না, এই ইতিহাস আমরা জানি। আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিমবাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া, ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী। শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি। Ladies and gentlemen, the global journey of yoga has flourished under the leadership of one statesman
who gave India's timeless wisdom a new global voice. This event, as you have heard, is being telecast live across the world, and crores of people in lakhs of places are eager to listen to our beloved Honorable Prime Minister. His unwavering commitment towards preventive health care, holistic living, and human well-being continues to inspire millions around the world. It is now my privilege and profound honor to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the nation and the world on the occasion of International Day of Yoga.